Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, this is class 4th and your general English. In this class, we are going to uh, know about the language work in your lesson. In language work section, after completion of some true false statements related to the lesson, now we are going to answer or write down some antonym words of following words. Let's quickly start from the first word. यानी हमें ज़िद लिखना है, उर्दू में जैसे कहते हैं ज़िद लिखिए, अल्फाजों के ज़िद लिखने हैं. यहाँ पर इंग्लिश में इनको एंटोनिम्स बोलते हैं. एंटोनिम्स यहाँ एंटोनिम वर्ड्स कुछ दिए गए हैं. इन वर्ड्स के एंटोनिम्स हमें लिखने हैं. पहला वर्ड है ओल्ड. नहीं, ओल्ड का एंटोनिम लिखना है. ओल्ड का एंटोनिम न्यू. इस तरह से ऑनेस्ट का एंटोनिम डिसऑनेस्ट. ओल्ड किसे कहते हैं? ओल्ड यानी पुराना. इसका एंटोनिम क्या है? नया. ओल्ड, न्यू. ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट. ऑनेस्ट यानी ईमानदार. इसका एंटोनिम वर्ड है डिसऑनेस्ट, बेईमान. इस तरह से स्माइल नहीं, मुस्कुराना. इसका एंटोनिम वर्ड हमने लिखा है डिप्रेसिंग और अनचीरफुल. इसी तरह से टेक एक वर्ड है. इसका हमें एंटोनिम लिखना है. इसका हम एंटोनिम लिखते हैं गिव. इसी तरह से पोलाइट नहीं, बाअदब. पोलाइट क्या है का उर्दू माना बाअदब. इसका अगर हम एंटोनिम लिखेंगे तो इम्पोलाइट. फ्रेंड, इसका एंटोनिम अगर हम लिखेंगे या हम फो या एनिमी. इस तरह राइट, इसका एंटोनिम रॉन्ग. सेल, इसका एंटोनिम बाई. सेल, बेचना. बाई, ख़रीदना. राइट, सही. रॉन्ग, गलत. तो इस तरह से ये कुछ वर्ड्स थे और इनके एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड्स. कुछ वर्ड्स थे और इनके अपोजिट वर्ड्स हमने लिखे. हम फिर से रिपीट करते हैं. ओल्ड, इसका अपोजिट वर्ड न्यू. ऑनेस्ट, इसका अपोजिट वर्ड डिसऑनेस्ट. स्माइल, इसका अपोजिट वर्ड डिप्रेसिंग और अनचीरफुल. इसी तरह टेक, इसका अपोजिट वर्ड गिव. पोलाइट, इसका अपोजिट वर्ड इम्पोलाइट, बेअदब. फ्रेंड, इसका अपोजिट वर्ड फू और एनिमी. और राइट, इसका अपोजिट वर्ड रॉन्ग. सेल, इसका अपोजिट वर्ड बाई. और इस तरह से हमने ये कंप्लीट किए हैं अपोजिट वर्ड्स. अब हम तीसरे सेक्शन की तरफ आते हैं. यहाँ पर हमें कहा गया है कि हमें उन वर्ड्स को लिखना है, उन चीज़ों को लिखना है जो चीज़ हम पेयर्स में देखते हैं, जो पेयर्स में यानी जिनके जोड़े होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जोड़े किन किन चीज़ों के होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं शूज़. अगर हम शूज़ देखते हैं तो इस लागो न अख बूट खोर कहें, यह दोन जोरन, यह जोरस मज यानी कि अत जु खोर. इथे पटी तमन चीज़न हुंद नाव लिखुन यम आसन यम
جورن مز آسان جن کے جوڑے ہوتے ہیں. تو اے پیئر آف شوز, اے پیئر آف شوز, اے پیئر آف ساکس, اے پیئر آف سیزرس دکٲرۍ کینچی, اے پیئر آف گلاسز, اے پیئر آف گلاسز گئی اینک, اے پیئر آف گلاؤز, اے پیئر آف گلاؤز. یہ سبھی چیزیں پیئرس میں آتے ہیں. تو اس طرح سے ہم کوشچن نمبر 3 کا آنسر اس طرح سے لکھتے ہیں. اے پیئر آف شوز, اے پیئر آف ساکس, اے پیئر آف سیزرس, اے پیئر آف گلاسز, اے پیئر آف گلاؤز. تو اس طرح سے ہم نے ٹیکسچوئل کوشچن سیکشن میں کیے ہے اپوزٹ ورڈس, یعنی کہ یہ دوسرا سیکشن اپوزٹ ورڈس, اور ہم نے کچھ ایسے ورڈس یہاں پر لکھے ہیں جن کو ہم پیئرس میں لکھتے ہیں, یعنی شوز, ساکس, سیزرس, گلاسز, گلاؤز. تو اس طرح سے آپ نے یہ لینگویج ورک کمپلیٹ کیا ہے. اس کے بعد ہم گرامر ورک پڑھنے جا رہے ہیں. تو کل کا ٹاپک انشاءاللہ گرامر ورک ہوگا, جس میں ہمیں سینٹینس کے بارے میں جاننا ہے. سینٹینس کسے کہتے ہیں اور سینٹینس کی کتنی قسمیں ہیں, اور ان قسموں کے جو سینٹینس ہیں ان کو پہچاننے کا طریقہ, یعنی کہ ہم ان سینٹینس کو کیسے پہچان سکتے ہیں. تو کل کی کلاس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سینٹینس اینڈ اٹس کائنڈس, اینڈ how to know different kinds of sentences, or we can say how to identify different kinds of sentences. تو 5 قسمیں ہیں sentences کی. therefore we can say there are 5 kinds of sentences: assertive or declarative sentence, imperative sentence, interrogative sentence, optative sentence, exclamatory sentence. تو ان سینٹینسز کے بارے میں ہم کل جانتے ہیں, اور ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سینٹینس کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے. تب تک آپ یہ ایکسرسائز کیجیے جو ہم نے آج اس لیسن میں کی ہے. آپ دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.